बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अफगान तालिबान की क़यादत क्या हिंदुओं के ज़ेर असर इस तरह के कवानीन पास करने लगे हैं या फिर ज़माना जहालत के कवानीन जो हैं उनको लागू कर दिया गया है। इस वक्त नाज़रीन हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने कानूनी तौर पर ऐसे जो है वो चीज़ें शाया कर दी हैं कि जिसके तहत अफगानिस्तान के अंदर गुलाम रखना, गुलाम बेचना, खरीदना, लौंडियां रखना, पालना और उनके साथ हर किस्म के रिलेशंस रखने को जायज़ करार दे दिया। जबकि नाज़रीन शिया और सुन्नी मुसलमान जो हैं उनके खिलाफ बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। कोई भी एलानिया तौर पे ना तो अपनी इबादत कर सकेगा और ना ही कोई कुछ भी वहां पे परफॉर्म कर पाएगा। इसकी तमाम तर डिटेल्स है। जबकि नाज़रीन इसके साथ ही इन्होंने कुछ और भी कवानीन नए पास किए हैं अफगानिस्तान के अंदर। ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस खबर पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ना चाहिए। आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन, इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसी गारों में रहने वाले लोगों की तरह के फैसले करता है कि अफगान तालिबान की क़यादत इस वक्त ऐसे अजीबो गरीब जिनका इस्लाम से भी कोई ताल्लुक नहीं, आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन। अभी जो मैं आपको तफसीलात बताने जा रहा हूँ ये आप तफसीलात जानेंगे तो आप कानों को हाथ लगाएंगे जो इस वक्त अफगान तालिबान ने नए नोटिफिकेशंस जारी किए हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन ज़माना जहालत की तरह गुलाम जो है उसको रखना, गुलाम को बेचना और खरीदना ये कानूनी तौर पे जायज़ करार दे दिया गया है और कहा गया है कि गुलामों के अलग से हुकूक होंगे और दूसरे जो लोग हैं उनके अलग से हुकूक होंगे। मुख्तलिफ तबकात के अंदर सोसाइटी को उन्होंने उलमा है, उसके बाद आम सोसाइटी के लोग हैं और उसके बाद गुलाम हैं, उसके बाद ये लौंडियां, ये इस तरह के उन्होंने कवानीन पास किए हैं। नाज़रीन, एक तो आपको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के जो कौम है उन की जो बीमारी है वो इन अफगानियों के अंदर मौजूद है। इन्होंने नौजवान और खूबसूरत लड़के जो हैं बच्चे अपने साथ रखे होते हैं और अब इन्होंने इससे कानूनी हैसियत दे दी कि आप अपने एक गुलाम को अपने पास जो है वो रख सकते हैं और फिर गुलाम के साथ जो चीज़ें हैं वो फर्दर उन्होंने उसमें डिफाइन की हैं। तो अब नाज़रीन इन्होंने कहा जी कि उनके हुकूक उस तरह से नहीं। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस्लाम ने जिन तबकाती फ़र्क को ख़त्म किया था वही दोबारा से ज़माना जहालत के हवाले से इन्होंने वाज़ेह कर दिया है। नाज़रीन, यही फ़र्क जो है वो हिंदुओं के अंदर भी है। जिस तरह से ब्राह्मण है, शूद्र है और खश्तरी है, यानी इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारे इन्होंने वो डिफाइन किए हुए हैं कि जो काम करने वाले वो शूद्र हैं उनके साथ बैठ के खाना भी जायज़ नहीं है। इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे होती हैं। तो क्या भारत के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात की वजह से हिंदुइज्म को ये यहाँ पे फ़रोग देने लगे हैं या फिर इस्लाम का लिबादा ओढ़ के ये जो हिंदुइज्म है उसको अडॉप्ट कर चुके हैं, जो इस तरह के तबकाती फ़र्क जो है वो इन्होंने डाल दिया है। इसके अलावा नाज़रीन आप और हैरान होंगे, इन्होंने कहा जी कि 9 साल की जो बच्ची है इसको औरत तस्वुर किया जाएगा और उसके साथ जो भी निकाह करना चाहे वो कर सकता है। यानी निकाह जो है वो 9 साल की बच्ची के साथ आप कर सकते हैं। अंदाज़ा लगाइए इन गारों में रहने वाले बदुओं का कि किस दौर के अंदर ये जी रहे हैं और किस दौर की ये बातें कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इन्होंने कहा जी कि जो घरों की खिड़कियां हैं, घरों की जो रोशनदान है उनको इंटें लगा के बंद कर दिया जाए ताकि औरतों का पर्दा रहे। और इसके साथ ही इन्होंने कहा है ये जो नए कवानीन है इसके तहत जो सुन्नी मुसलमान है और शिया मसलक वाले ये जो हैं वो इनको जो बिदती करार दिया गया है और इनको मुशरिक करार दे दिया गया है और कहा है कि ये आज़ादाना तौर पे अपनी तबलीग, आज़ादाना तौर पे अपनी इबादत जो है वो करेंगे तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन अफगान तालिबान के ऊपर क्रिटिसाइज करना, उनकी पॉलिसीज के ऊपर तनकीद करने वालों को 3 कोड़े से लेकर 50 कोड़े मारने की सजा जो है वो देने का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ नाज़रीन इन्होंने कहा है कि जो वहाँ पे इस वक्त मामलात चल रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर उसके तहत मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा का जो हुक्म है उसको ना मानने वाला जो है वो काफिर करार दिया जाएगा। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि ये किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म की ये
یہاں پہ قوانین امپلیمنٹ کروا رہے ہیں. پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ جو عوام ہے وہ ان سے تنگ ہے, ان کی پالیسی سے تنگ ہے. پہلے ہی ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی حکومت نہیں ہے, یہ ایک رجیم ہے جو اپنے آپ کو حکومت کہتے ہیں. ڈی جی ایس پی آر نے تو واضح طور پہ کہا تھا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ 58% جہاں پہ نمائندگی نہیں ہے دیگر جو قومیتیں ہیں ان کی, تو وہاں پہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ملک کی نمائندہ حکومت ہے. تو ساتھ ہی ناظرین انہوں نے اب اپنا آپ دکھانا شروع کر دیا. آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے وزیر دفاع بھارت کے جو وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ ہے, اس نے کہا تھا کہ ہمارا اور ان کا نظریہ افغان طالبان کا ایک ہے, یعنی کہ ان کا بھی انتہا پسند نظریہ ہے اور ان کا بھی انتہا پسند نظریہ ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں اور اسرائیل کے ساتھ, اور اسرائیل جو ہے اس کا وہ ان کا پیش رو ہے یہ افغان طالبان کا. تو ناظرین طالبان حکومت جو ہے اس وقت حد کر رہی ہے. پہلے بھی معاملات کچھ زیادہ بہتر نہیں تھے, لیکن ابھی جو انہوں نے قوانین باقاعدہ طور پہ پاس کیے ہیں, یعنی غلام رکھنا یا غلام کو بیچنا. پہلے ان کے ہاں لڑکیاں بیٹیاں بیچنے کا رواج تو عام تھا کہ یہ اپنے گھر کی زیادہ سے زیادہ بیٹیاں پیدا کر کے تو یہ امیر اپنے آپ کو تصور کرتے تھے کہ ان کو بیچ کر ان کو پیسے مل جائیں گے. تو جو لوگ عورت کا کاروبار زمانہ قدیم کی طرح آج بھی کرتے آ رہے ہیں, جو بہنوں بیٹیوں کو بیچتے آ رہے ہیں, آج جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا جی کہ 9 سال کی بچی یہ بچی نہیں کہلائے گی, یہ عورت کہلائے گی اور اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا. چند دن پہلے ناظرین افغانستان کے اندر ہی ایک بالکل 9-10 سال کی بچی کو افغان طالبان کا ایک لیڈر تھا جس نے جو اٹھا کے لے گیا تھا اور اس کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا تھا. شاید انہی چیزوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو ناظرین اقلام بازی یہ ایک آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کا سب سے فیورٹ مشغلہ بھی اور ان کا سب سے فیورٹ شوق ہے. تو اسی وجہ سے انہوں نے اپنے مطابق جو ہے وہ قوانین بنا لیے ہیں. اب نہ تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے, بلکہ یہ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو اس طرح کے فتوے دیتے, جو اس طرح کے بیانات دیتے, اس طرح کے قوانین بناتے ہیں جو خلاف اسلام ہیں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہتے ہیں. تو جس طرح سے جتنے بھی کلمہ گو ہے, یعنی جو ان کی طرح جو ہے وہ انتہا پسند نہیں ہے, جو ان کی طرح کے سوچ نہیں رکھتی, وہ تو دار اسلام سے ان کے نزدیک خارج ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ شیعہ بھی تو سنی مسلمان بھی, وہ آپ جو ہے وہ بدعتی ہیں, یہ مشرک ہیں, اور یہ جو ہیں کوئی اپنی عبادات اور اپنے جو معاملات ہیں ان کو آزادانہ طور پہ نہیں کر سکتے. تو ناظرین جو پاکستان میں رہنے والے افغان مہاجرین تھے جن کو وہاں پہ بھیجا بھی واپس بھیج رہے ہیں, تو اب ان کو پتہ چلے گا کہ ہم جنت سے کس جہنم میں آ پڑے ہیں. یہاں پہ ہر طرح کی ان کو پاکستانیوں کے ساتھ کی آزادی تھی, لیکن ان کو عزت راس نہیں آئی. انہوں نے پاکستان کے ساتھ غداری کی, پاکستان کے ساتھ کھایا, پاکستانیوں کو مروانے کے لیے دہشت گردوں کی سہولت کاری کرتے رہے. اور آج جو ہے وہ وہاں پہ گئے ہیں تو پھر آپ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ پھینک دو, ہمیں پاکستان کی جیلوں میں بند کر دو, لیکن ہمیں افغانستان نہ بھیجو, کیونکہ وہاں پہ اس وقت ناظرین حالات کافی زیادہ خراب ہو چکے ہیں. اور جو ناظرین اس وقت ریزسٹنس ہے وہ بھی کافی زیادہ تگڑی ہوگی, اور عام لوگ جو ہیں وہ تو اب اٹھ کھڑے ہیں. انہوں نے کہا جی اب جو ہے وہ اس رجیم سے جان چھڑانا ناگزیر ہو چکا ہے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.